पाकिस्तान सदर ममलिकत इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इलेक्शन लिखते हैं इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन 10 दिन तक जवाब देना ही मुनासिब नहीं समझता। इस पर जजेस ने हैरत का इज़हार किया है। इसके अलावा जो गवर्नर का कंडक्ट है, गवर्नर्स के हवाले से आम रिमार्क सामने आए हैं कि दोनों गवर्नर अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहम रिमार्क सामने आए हैं कि दोनों गवर्नर्स, KPK का गवर्नर और पंजाब का गवर्नर, अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो गए हैं। ये अहम ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट बड़ी वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजेस के रिमार्क्स बड़े वाज़ेह हैं कि आइन 90 रोज़ में इलेक्शन का कहता है, 90 रोज़ से आगे इलेक्शन नहीं जा सकता। सब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आई और बहुत ही बुनियादी नुकता था कि खैबर पख्तूनख्वा में तो गवर्नर ने दस्तखत किए 48 आवर्स में और असेंबली तहलील हुई। चलो पंजाब में तो उनको एक बहाम में जो जाली सा क्रिएट किया गया कि वहाँ पे जी मुझे पता नहीं है अब मैं दस्तखत करूँ, अब मैं ऐलान करूँ या ना करूँ। KPK में जो हुआ उसके ऊपर भी कोर्ट ने सवाल उठाए हैं कि वहाँ पे तो क्लियर था, वहाँ पे आपने इलेक्शन का ऐलान क्यों नहीं किया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आई है, बहुत बड़ा तजाद सामने आया है। जो एडवोकेट जनरल KPK हैं और गवर्नर KPK के वकला के मौक़िफ़ में बड़ा तजाद सामने आया है। और एक ऐसी बात की जो है जो गवर्नर जो एडवोकेट जनरल KPK हैं, जिस पर तमाम जजेस हैरान रह गए कि आप क्या बात कर रहे हैं। उस पर यह हुआ कि एडवोकेट जनरल KPK ने कहा कि गवर्नर का मौक़िफ़ ये है कि मुझे 90 रोज़ में इलेक्शन की तारीख देनी है। यानी आइन जो कहता है कि आपने 90 रोज़ में इलेक्शन कराने, नहीं, मुझे 90 रोज़ में तारीख सिर्फ देनी है। इस पर जजेस ने हैरत का इज़हार किया। गवर्नर के वकील भाग कर आए और आकर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं गवर्नर के मौक़िफ़ नहीं है। उस पर उन्होंने एडवोकेट जनरल को, एडवोकेट जनरल साहब, एडवोकेट जनरल KPK साहब, क्या गवर्नर ने ये मौक़िफ़ लिखकर इसके ऊपर गौर लगाई है? गवर्नर ये कह रहे हैं कि मैं 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का पाबंद नहीं हूँ। तो इस वक्त क्योंकि फवाद चौधरी साहब आ गए, वो मीडिया टॉक करने लगे, तो उसके बाद हम बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कंडक्ट सामने आ रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर PDM के आलाकार बनकर, सहूलतकार बनकर और सिकंदर सुल्तान राजा भी इलेक्शन को डिले करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बाकी क्योंकि आपको पता है कि कौन कौन जो है वो इलेक्शन नहीं चाहता, तो इसलिए वो चीज़ें भी अदालत के सामने आ रही हैं कि किस तरह से जो है वो लाहौर हाई कोर्ट लंबी लंबी तारीखें, पेशावर हाई कोर्ट 21 दिन की लंबी तारीख, उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि क्या ये कोई सिविल सूट है कि इतना जो है वो तवील जो है उसको आप लेकर जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो है वो मामला जो है वो आगे बढ़े हैं। फवाद चौधरी साहब प्रेस टॉक करने के बाद आप देख रहे हैं कि वो फिर मीडिया अलग से भी उनके साथ फवाद साहब के साथ बात कर रहे हैं। तो अब तक की जो सूरत हाल है, तमाम जजेस जो हैं वो सिवाय जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के, जमाल खान मंदोखेल साहब की राय कुछ और है, वो मैं आपको बताऊंगा कि उनकी राय क्या है। लेकिन बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब से ये कहा है कि पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है और अगर आप आइन के मुताबिक फैसला देते हैं तो पूरी कौम आपकी शुक्रगुजार होगी। और इस वक्त तक जो सारा कंडक्ट है गवर्नर्स का, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब के रिमार्क सामने आए हैं कि दोनों गवर्नर KPK और गवर्नर पंजाब दोनों अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो गए हैं। एक और वारदात जो है वो पकड़ी गई है और वो वारदात ये हुई है कि जनाब जो KPK के एडवोकेट जनरल हैं, KPK हुकूमत के जो सरकारी वकील हैं, उन्होंने अदालत को एक ऐसी बात की जिसमें तमाम जज हैरान रह गए। उन्होंने कहा जनाब गवर्नर ये समझते हैं, गवर्नर KPK ये समझते हैं, जो मौलाना साहब आई थिंक समझी हैं कि गवर्नर KPK ये समझते हैं कि 90 दिन में उन्होंने इलेक्शन की तारीख देनी है। इस पर जजेस हैरान रह गए कि ये गवर्नर साहब का ये मौक़िफ़ है कि 90 दिन में उन्होंने सिर्फ तारीख देनी है। उसके बाद फिर ये हुआ कि जो गवर्नर के वकील हैं वो भाग कर रोस्टरम पर आए, उन्होंने कहा नहीं 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 गवर्नर का ये हरगिज़ मौक़िफ़ नहीं है। तो उनके दोनों के मौक़िफ़ में जो है वो तज़ाद सामने आया है। अदालत ने आज ये ऑब्जर्वेशन दे दी हैं कि तमाम जो एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं, एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ का काम है कि उन्होंने जो है उनकी ये ड्यूटी है, आईनी जिम्मेदारी है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ओबे करना है। जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तरफ जाएगा, जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो इस वक्त PDM के साथ मिलकर जो वारदात डाल रहे हैं उसके काफ़ी तगड़े सबूत जो हैं वो दिए हैं उन्होंने जो बैरिस्टर अली जफ़र हैं, क्योंकि बैरिस्टर अली जफ़र ने जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें इर्द गिर्द हो रही हैं कि जिसकी वजह से ज़रा जो है वो चीज़ें हो रही हैं। खैर तो अब जो समाअत शुरू होगी, अब देखना है आधे घंटा और चलती है, 1 घंटा आगे चलती है, लेकिन ये वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान एज सुन एज पॉसिबल इस केस का फैसला करना चाहते हैं, जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है। क्योंकि देखें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये रिमार्क्स दे चुके हैं कि आईने पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं।
اور بڑا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا بڑی تعداد میں یہاں پر ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی سیاسی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. وہ کسی صورت الیکشن میں نہیں جانا چاہتے، اور وہ اس لیے الیکشن میں نہیں جانا چاہتے کہ آپ نے دیکھ لیا کل راجن پور میں کیا ہوا. اویس لغاری کو جتنے اختیارات تھے، جتنے فنڈز تھے، جتنی سرکاری مشینری، آپ دیکھیں کہ کل جو راجن پور میں جو کچھ ہوا اس میں الیکشن کمیشن ہو، اس میں جو ہے وہ تمام ادارے، پولیس، سب کے سب جو ہے وہ شامل تھے. ایون کہ یاسر ملک صاحب کہ راجن پور میں محکمہ زراعت جو ہے، کیونکہ وہ ہمارا جو ساؤتھ کا علاقہ ہے وہاں پہ کافی جو ہے یہ فصلیں وغیرہ اور وہ سارے، تو محکمہ زراعت بھی یہ سمجھتا تھا کہ جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے تمام محکمے جو ہیں وہ ساتھ تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو لیکن الیکشن ہوا راجن پور میں اور پوری کوشش کی گئی. اچھا ویسے یہ پی ڈی ایم ضمنی انتخابات کا بائیک آؤٹ کر چکی ہے، لیکن ان کو جو ہے وہ کچھ اللہ کے ولی تھے، کچھ پیر تھے، ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آپ اس الیکشن کو جا کے آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے ہیں، اس کے بعد آپ گھر بیٹھ جائیں، جیت آپ کی ہوگی. لیکن جو ہے وہ تعویذ جو ہے وہ جو بھی ان کو دیا گیا تھا وہ بارہ الٹا پڑ گیا ہے. اور کل آپ نے دیکھا کہ 35,000 سے زائد کی لیڈ سے جو ہے وہ شکست ہوئی ہے اور صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب اس سارے معاملے میں جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ سماعت کے بعد آج کتنی دیر جو ہے وہ چلتا ہے یہ کیس. کل صبح 9:30 بجے پارلیمنٹ بینچ بیٹھے گا. پی ڈی ایم کے جتنے اعتراضات تھے وہ مسترد ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے 2 ججز پر اعتراض کیا تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ 2 ججز جو ہیں وہ الگ ہو جائیں گے. تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ جناب جو باقی 7 ججز ہیں اس میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسے ججز بیٹھے ہیں جو یہ کہیں گے کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے، جو آئین کہتے ہیں اس پر عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے. نظریہ ضرورت جو ہے وہ ایک بار پھر زندہ ہوگا اور عدالت یہ کہے گی کہ کیونکہ پی ڈی ایم کو سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ نواز شریف کو سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ بلاول اور آصف علی زرداری کو سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ نہیں کرتا الیکشن، تو اس لیے الیکشن نہ کرائے جائیں. لیکن اب معاملات تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں. آئین چیف جسٹس پاکستان نے چیزوں کو بڑا سمپل کر دیا ہے کہ بڑا واضح ہے 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. اب بتا دیں کہ کس نے الیکشن کی تاریخ اناؤنس کرنی ہے، آپ لوگ آ کے بتا دیں. اور بیرسٹر علی ظفر نے بھی کہا کہ بلا لیں پی ڈی ایم کو، یہ سارے یہاں پر موجود ہیں، الیکشن کمیشن موجود ہے، اس کو بلا لیں، بتا دیں. اور آج جو بڑی ذرا تیزیاں دکھانے کی کوشش کی جو ڈی جی لا ہے الیکشن کمیشن کے، لیکن ان کو بھی کہا گیا کہ جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ وہیں تک محدود رہیں اور اس کے بعد آپ سے جو آگے پوچھا جائے گا وہ بتائیے گا. اور ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ 2013 میں اور 2018 کے انتخابات میں صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ صدر پاکستان نے دی تھی. یہ بڑی چیز سامنے آئی ہے اس پروسیڈنگ کے دوران کہ 2013 اور 2018 دونوں بار صدر نے جو ہے وہ تاریخ دی. جو آج پی ڈی ایم کہتی ہے کہ صدر نے آئین پر حملہ کر دیا ہے اور غیر آئینی کام کیا. اور ایک اور چیز میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بتاؤں کہ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ رضا ربانی صاحب جو آنسو بہا کے اور پھر ووٹ بھی ڈال دیا تھا انہوں نے، وہ کل آئین کے لیے بڑے صدقے باری اور قربان جا رہے تھے. ہم آئین جی ہم نے بنایا تھا، یہ کیا تھا، بھٹو نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. اس پیپلز پارٹی جو کل آئین کے اوپر صدقے باری اور قربان جا رہی تھی، اس پیپلز پارٹی کے فاروق ایچ نائک صاحب نے جو ہے وہ گزشتہ سماعت پر عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر 9 ججز کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکتے. یہ بڑا حیران کن حال ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے پیپلز پارٹی کا موسٹلی موقف یہی ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہو جانے چاہیے. پیپلز پارٹی ویسے بطور جماعت مجھے تیار نظر آتی ہے الیکشن کے لیے، لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی اتحادی ہے پی ایم ایل این کی، اس لیے شاید فاروق عنایت کو بات کرنی پڑی، ورنہ پیپلز پارٹی یہ ان کی اکثریت جو لوگوں کی ہے. آپ دیکھ لیں لطیف کھوسہ صاحب کو باقیوں کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 90 روز میں الیکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور لطیف کھوسہ صاحب نے بھی سوالات اٹھائے تھے جو الیکشن کمشنر کا کنڈکٹ تھا، اور اب ججز نے بھی سوال اٹھائے ہیں کہ صدر پاکستان لیٹر لکھ رہے ہیں گورنر پنجاب کو، الیکشن کمیشن کو، اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ صدر پاکستان کو جواب تک دینا جو ہے وہ ان کو گوارا نہیں ہے. تو بڑی چیزیں ہیں، بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، دیکھتے ہیں بہرحال چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں. سماعت کے بعد کا حوال بھی آپ کو بتائیں گے، اور خاص طور پر آپ کو میں بتاؤں گا مکمل حوال. بہت کچھ آج عدالت میں سامنے آیا ہے، ابھی مختصر چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. لگی ہم سب کا مناظر اللہ پاکستان صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان لیٹر لکھتے ہیں الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن 10 دن تک جواب دینا ہی مناسب نہیں سمجھتا. اس پر ججز نے حیرت کا اظہار کیا ہے. اس کے علاوہ جو گورنر کا کنڈکٹ ہے، گورنرز کے حوالے سے عام امام سامنے آئے ہیں کہ دونوں گورنرز اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کی
तो जस्टिस पाकिस्तान के अहम रिमार्क सामने आए हैं कि दोनों गवर्नर KPK के गवर्नर और पंजाब का गवर्नर अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो गए हैं। ये अहम ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट बड़ी वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस के रिमार्क्स बड़े वाज़ेह हैं कि आइन 90 रोज़ में इलेक्शन का कहता है, 90 रोज़ से आगे इलेक्शन नहीं जा सकता। सब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आई और बहुत ही बुनियादी नुकता था कि खैबर पख्तूनख्वा में तो गवर्नर ने दस्तखत किए 48 आवर्स में और असम्बली तहलील हुई। चलो पंजाब में तो उनको एक बहाम में जो जाली सा क्रिएट किया गया कि वहाँ पे जी मुझे पता नहीं है अब मैं दस्तखत करूँ, अब मैं ऐलान करूँ या ना करूँ। KPK में जो हुआ उसके ऊपर भी कोर्ट ने सवाल उठाए हैं कि वहाँ पे तो क्लियर था, वहाँ पे आपने इलेक्शन का ऐलान क्यों नहीं किया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आई है, बहुत बड़ा तजाद सामने आया है। जो एडवोकेट जनरल KPK हैं और गवर्नर KPK के वकला के मौक़िफ़ में बड़ा तजाद सामने आया है। और एक ऐसी बात की जो है जो गवर्नर जो एडवोकेट जनरल KPK हैं जिस पर तमाम जजेस हैरान रह गए कि आप क्या बात कर रहे हैं। उस पर यह हुआ कि एडवोकेट जनरल KPK ने कहा कि गवर्नर का मौक़िफ़ ये है कि मुझे 90 रोज़ में इलेक्शन की तारीख देनी है। यानी आइन जो कहता है कि आपने 90 रोज़ में इलेक्शन कराने, नहीं, मुझे 90 रोज़ में तारीख सिर्फ देनी है। इस पर जजेस ने हैरत का इज़हार किया। गवर्नर के वकील भाग कर आए और आकर उन्होंने कहा कि नहीं गवर्नर के मौक़िफ़ नहीं है। उस पर उन्होंने एडवोकेट जनरल को, एडवोकेट जनरल KPK साहब, क्या गवर्नर ने ये मौक़िफ़ लेकर इसके ऊपर गौर लगाई है? गवर्नर ये कह रहे हैं कि मैं 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का पाबंद नहीं हूँ। तो इस वक्त क्योंकि फवाद चौधरी साहब आगे वो मीडिया टॉक करने लगे, तो उसके बाद हम बात करेंगे। उसके बाद